Jadi ini sekolahnya Oma waktu SD dan ini ruangan gimnastiknya. Suasana sekolah dasar di Belanda. Zijn dit Friese paarden of niet? Ja, Die zie je niet zo vaak meer, hè? dit is Walsum. Ja, dat is wel slim, hoor. Neemt foto's zeker. Ja, Mia maakt allemaal mooie video's. Nee, hoe kan dat? Hai, ini kita lagi ada di desa di Belanda di provinsi Friesland, tapi bukan di rumah mertua, melainkan ini namanya desa Blauhaus. Seperti namanya Blauhaus, Blau itu biru, Haus itu rumah, jadi rumah-rumah biru. Tapi di sini nggak ada rumah biru, melainkan dulunya katanya rumah-rumah di sini gentengnya warna biru. Bisa lihat, ini salah satunya gentengnya masih warna biru. Nah, ini rumah di pedesaan di Blauhaus. Sepi banget ya, aku ngomong sampai bisik-bisik guys, takut kayak keberisikan. Ini walaupun ada matahari tapi kalian bisa lihat tuh daun-daunnya, rumput-rumputnya bergoyang, jadi ada angin semilir-semilir dan masih adem. Dan ini kalau aku zoom, tapi nggak tahu nih ya blur atau enggak, itu sapi semua guys tuh, karena ini di provinsi Friesland dan ini terkenal banget sama sapi-sapi penghasil susu Friesenvlak. Tuh, kalau di desa tuh sepi banget kayak gini, kayak tenang gitu hidup. Nih, rata-rata rumah di Belanda itu mulai pakai pembangkit listrik tenaga matahari, guys. Tuh, ini ada bouwbedrijf. Jadi ini kayak rumah kalau perusahaan. Kalau kalian mau bangun rumah, manggil tukang, pesan sama sini. Ini bahasanya bahasa Friesland, guys. Is it Friesland taal of Nederlands? Tuh, ini bahasa Friesland nih. Weet je wat een hinder is? Nee, what is that? Dat is een paard. Paard, hinder. Hinder is paard, paard is paarden, kuda. Oh, ini juga bahasa Friesland. Kalau yang ngerti bahasa Belanda pasti tahu ini bahasa Friesland. Maksudnya ini bahasa Belanda apa nih, pasti gitu. Ini rumah-rumahnya kalau kalian perhatiin semuanya pakai bendera Friesenvlak. Ini bener-bener bendera, susu bendera. Tuh ada apa, sarang laba-laba tuh. Nah, ini turf guys, kata Arnold. What is turf? Tuh, ini ada keterangannya. Hofmas Brands of Handel, turf. Jadi dulu nih kapal-kapal pakai, kan nggak ada mesin ya gas zaman dulu. Jadi ini buat bakarnya tuh, met de voer tuh. Ja, maar Jadi kan kalau sekarang ada kayu bakar. Nah, ini zaman dulu belum ada kayu bakar ya toh. Vroeger is geen hout voor de brand en dan die gebruik die toch? voor de brandstof, ja. Ja, Voor de brandstof, voor de mesin, Voor de bootmachine. buat bootmesin nih. Mag ik harak? Jawel. Tuh, ini, oh ya, ini apaan ya? Ini bukan kayu. Is this niet hout toh? Nee. So, ini namanya turf. Coba kita Google bahasa Indonesianya turf apa tuh? Ini karena zaman dulu tuh nyari kayu bakar susah, jadi ini pakai tanah campur rumput. Kalau bahasa Indonesia barusan Google gambut guys. Mungkin ada yang lebih mengerti, bisa dijelasin di komen. Dan ini ada sekolahan, dan ini dulu omanya Arnold. Omanya Arnold kan sekarang umurnya 95 tahun. Ini basis school of Nit. Ja, ja, de basisschool. Tuh, dulu waktu SD di sini guys. Tuh. Nah, makanya kita sekarang lagi ada di sini karena nemenin Oma lagi reuni. Nah, karena omanya lagi reuni kan kita bukan alumni sini. Jadi kita ya udah ngiter-ngiter. Ini angin ya, guys. Dulu omanya Arnold sekolah SD-nya di sini. Sekarang umurnya 95 tahun, berarti berapa tahun yang lalu tuh. Dan sekarang lagi ada reunian. Tuh. Nih, ini makanya banyak bendera-bendera karena lagi reuni. Nanti jam 4 ke sini, tapi sekarang lagi ada di aula alun-alun. Terus nih uniknya lucu deh, ada sepatu-sepatu para alumni zaman dulunya. Hihi, gemes banget. Kalau di bahasa Belanda tulisannya Blauhaus, kalau bahasa Frieslandnya Blauhaus. Tempat pembuangan sampah di Belanda. Ini ada tong sampah buat tekstil atau kain-kain, dan ini buat yang kaca. Ini tadi di sebelah sana sekolahannya Oma zaman SD. Kemudian nih, cek red. Nah, itu dulu Oma tinggalnya di situ 4 km dari sini. Dan zaman dulu Oma tuh waktu SD jalan kaki guys, 4 km pakai klompen, pakai sepatu kayu. Nih, ini juga bahasa Friesland nih. Ini artinya kafe ini udah 100 tahun. 100 tahun umurnya. Kalau tinggal di pedesaan pasti sering ngeliat traktor lewat. Tuh.
Traktor lewat guys. Kalau tinggal di desa traktor lewat. Kalau di kota nggak ada traktor lewat di Dordrecht kan. Nah ini tempat acara reuninya omanya Arnold guys. Is this Oma Basis School of Glitter School? Wat zei je? Oma Basis School of Glitter School? De school? Oma Basis School? De gewone basisschool. Dit was de basisschool, hè? Ja, ja. Maar niet de kleuterschool, hè? Nee, die was apart. Apart? Die was hier, dit was meer bij dat bejaardentehuis, dat toen nog oud was. Ja. Oh, De bewaarschool. so this alleen de Basis School. Ja. Oh, bij ons hier. Heeft oma boek of niet? Die is knuffies. Ja, hè? Nee, dat kan niet. Trouwt maar aangehouden maar. Ja. Goh, Ja, joh. de bier draait. Dit is allemaal 6. Ja, want serieus dit huid op. Oh, sorry hoor. Sorry. En oom Auke en oom Jan Ja, die weer een ouder. van Durkenpizza. Ja, Ja. en je mem, mijn mem, hier. Dit is mem en dit is tante Klaske. Want mem wie hier van Richard en Kay. Ja, Klaske, ja. Van hier van de single. En Klaske en Wikje en Sippie. Sippie. Maar hoe maakt vrij hoe oud ben je? 95, ja. Ja, nou die zit hierop. Staat allemaal hier niet toevallig op? Nee, Nee? nee. Nee, dat is dan en we krijgen net meer foto's ontdekken. Ik kan me niet herinneren bij ooit op een foto Nee, komen. meer. Ik weet net of dat uit welke jaren dat dan is. Nee, Boke. Nee, dat kan meer. O moeder God, nou, dat zus, is, dat wordt wat. wij zuchten hier in het Tranendal. Ach, jee, nou, zo. Jongen, nou, dat is niet best. Dat is zo, ja. Dat is goed van Ave Maria en de jager. Dus 's morgens nog voor dag en dauw is hij al aan het vieren. Maar Nee. die ben versjes, om het haasje. Nee. Ik Nee. Nou, jij stil ik net op. Anne van Verre Zilstra. Ja, want Verre Zilstra kind. De werd nog in het broek, want ze ging met 3 jaar al naar de kleuterschool. Op water. En de weg heeft ze toch wat herkend. Tuh, kursi zaman SD. Kursi dan meja zaman SD. Ini kursi dan meja zaman SD. Tuh, dan ini hasil-hasil prakaryanya juga waktu zaman SD. Er staan nog wel namen. Zie je bijvoorbeeld... Oh, de zusters. Oh, zuster Theophila. Ja, Theophila. Adriana's en dat waren de nonnen. Taruh in the touch. Er staan allemaal... Allemaal kleurenfoto's, hè? Ya, nu begin keluar foto hier. Die kent allemaal wel. Dat is ook een nicht van mij, Witske Riep, maar die ken ik ook wel. De jongens. Dorke Zijlstra. Dat is ook een nicht van mij. Ja, hè? Dat leeft ook niet meer. Dat is mogelijk, hè? Vogelzang, dat was, die vader was hoofd van een school. Oh ja. En dat was ook een nicht van mij. En dat zou deze foto moeten zijn. Ja, ik zie mij, dat is ook een nicht van mij, Akka van der Zee. Ongelooflijk. Maar ik zie mij er niet op. Jadi ini sekolahnya Oma waktu SD dan ini ruangan gimnastiknya. Dan itu banyak foto-foto para alumninya guys. Dan Oma tuh tahun 1935 waktu SD dan banyak yang udah meninggal. Siapa tahu nanti SD aku mau bikin reuni. Ini kita masuk lagi nih ke SD. Suasana sekolah dasar di Belanda. En dat is van 86. Tuh, ini terus ada kayak teater wayang Belanda. Oh ini pintu utamanya dulu lewat sini. Dus we binnen. Lekker is verloren. Ja, nu is het 1 Ja? en toen waren het 2. Oh. Dit komt mee.
Ini katanya restoran dulu waktu Oma masih muda nikahnya di sini sama si Opa. Nikahnya di gereja sana tapi pestanya di restoran ini katanya dulu. Dulunya ini kayak aula, belum jadi restoran waktu zaman Oma masih muda waktu nikah sama Opa.